भारती स्टार्ट करूया ना मॅम. हरे कृष्णा. हांगा उपस्थित आशिल्ल्यान सर्व भक्तांक भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव मनस्पूर्वक स्वागत करता. आजी पुत्रदा एकादशी तशीच हाका वैकुंठ एकादशी म्हणटाची आज व्हड दिवस. सो आजी पुराजनान आजी मनस्पूर्वक जावन पुराजनान भाग घेतला आज ह्या पारायणाक. सो पुराजनाक आजी देवाले आनी गुरु उडगास कावून आयचे आमी हे कार्यक्रम शूट करूया. सुरवेक आमी मंगळाचरणम सांगया. मंगळाचरणम सांगू येतसची स्फूर्ती पै माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद स्फूर्ती पै माताजी. मी अशी मुखारी सेवा अशी दिव येऊ का सेवा दिवच्या देऊ का म्हणा तुम्ही निवडून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. आता मी गीता महात्म्य ऐकूया. ते सांगू येत असची दीपा भट माताजी. हरे कृष्णा दीपा भट माताजी. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अत श्री गुरुभ्यो नमः. अत गीता महात्म्य. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताधयनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनं. गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः. या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रुता भारतामृतसर्वस्वं विष्णुवक्रात् विनित्रितं. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः. पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि
कर्माप्यैकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीपा भट माताजी, मस्त मस्त धन्यवाद व्याजी गीता महात्म्य सांगनो तुमच्या साव के शिंची साव करचो कमणा तुमगे निमून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्णा। आता हांगा उपस्थित आशिल्ल्या पुराय जाणांक सकाळीं हांव पुनः स्वागत करता आयचे आमगेले वैकुंठ एकादशीचे भगवत गीते पारायणाक। आज फर्स्ट चैप्टर सांगू येता जी प्रतिभा नायक आणि हांगे टीम। हरे कृष्ण माताजी, हमको स्वागत अस्त। हरे कृष्ण माताजी, पुरा जनक वैकुंठ एकादशी ಶುಭಾಶಯ। आमगेलंतु फर्स्ट ಚಾಪ್ಟರ್ ದಿಲ್ಲ 1 to 4 ಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಭು, 5 to 8 ಪ್ರಭಾ ಕಾಮತ್, 9 to 12 ಸುಧಾ ಕಾಮತ್, 13 to 15 ಜಾನಕಿ ನಾಯಕ್, 16 to 18 ದೀಪಿಕಾ ಶೆಣೈ, 19 to 21 ವಿಜಯಾ ಪೈ, 20 to 24 ಅಮಿತಾ ಪ್ರಭು, 25 to 28 ಶೈಲಾ ಕಿಣಿ, 29 to 32 ಶಾಂತಿ ಪೈ, 33 to 36 ಜ್ಯೋತಿ ಭಟ್, 37 to 40 ಸುಪ್ರಭಾ ಪೈ, 41 to 44 ರಶ್ಮಿ ಪೈ, 45 to 47 ಶಶಿರೇಖಾ ಪೈ। नमस्कार। हरे कृष्णा। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्चैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजस्य शैबश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध विद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य तज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिर्जयद्रथः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे तक्तजीवितः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारद। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं इदमेतेषं बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव। तस्य सञ्जनयन् हर्षं गुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शङ्खं दद्मं प्रतापवान्। हरे कृष्ण। ततः शङ्काश्च भैरश्च प्रणवानकगोमुखा सहस्रैवाभ्यनन्त सशब्दस्तु मूलो भवेत्। ततः शैत्यैर्ये युक्ते महति स्पन्दने स्थितो माधव पाण्डवशैव दिव्यो शङ्को प्रदम्यते। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः प्रौढं दतं महाशङ्कं भीमकर्मा वृकोदरः।
हरे कृष्ण। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पः काश्यश्च परमेष्टवास शिखण्डी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकींश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वेश प्रतिवीक्षिते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्कान्तघ्नो प्रचक्रे। हरे कृष्ण। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयत् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाहामहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। हरे कृष्ण। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पैशैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितृनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तदा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धो नमस्तितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्नितमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते काण्डीवं संसृते अस्तात् वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि अथवा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगै जीवितेन वा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाल्या सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्यादाग्रराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेत् तस्मान् हत्वा तानात्ततायिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मान्नारः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः
धर्मेण स्वे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अधर्माभिभावत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः त्रिषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः दोषरैरेतै कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्मस्य शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्युत्योनुशुश्रुमा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहो बत महत्पापं कर्तुव्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तु स्वजनमुद्यताः यदि मामपत्प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्ररणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। सञ्जय उवाच एवमुक्तार्जुन संख्ये रतोपस्थितमुपाविशत् विसृज्य सचरं चापं शोकसंवेद्यमानसः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। आज आमगे एका अध्याय सांगू दिलेले मस्त धन्यवाद सांगतोय सर. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी तुम्ही तुमगे सेव करशाक पुराजन येताची अशींची प्रतिभा नायक हांगे टिमाक भगवत पुराण कर मणी तर्फेन हांव मस्त मस्त धन्यवाद अशीच मुखारी तुम्ही सेव करच्या योग म्हणून तुमगे हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता आम्ही दोन्ही अध्यायावरच्या या सांगू येतसची मुद्रा मंदाकिनी माताजी आणि हांगे टीम हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी ಧನ್ಯವಾದ. ಇವತ್ತು ದೊನ್ನಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಖ್ಯೆಯುಗ ಸಂಘ ಯಥಾಸತಿ पूनम किनी माताजी 1 to 6, कल्पना राव माताजी 7 to 12, क्षमा शणै माताजी 13 to 18, सुजाता प्रभु माताजी 19 to 24, मधुप्रिया शणै माताजी 25 to 29, पूर्णिमा शणै माताजी 30 to 35, शोभा किनी माताजी 36 to 41, मधुमती शणै माताजी 42 to 47, रश्मि नायक माताजी 48 to 52, लक्षण्या किनी 53-54, प्रिया किनी माताजी 55 to 60, गायत्री कामत माताजी 61 to 66 आणि लास्टचे हा सांगता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टुम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठं परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि पापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नवृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेश परन्तपः न योत्स इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून् अगतासूश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां च तिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते ततः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः अविनाशि तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तां तस्माद्युध्यस्व भारत हरे कृष्ण हरे कृष्ण य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अचेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोषयेव च नित्यसर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः हरे कृष्ण हरे कृष्ण अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृत्युस्य च तस्मादपहर्यर्थे न त्वं शोचितमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव जन्या आश्चर्यवच्चैनमन्या शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् हरे कृष्णा
हरे कृष्णा। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मा सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अत चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि तत स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावित्यस्य चाकीर्तिं मरणादतिरिच्यते भयद्रणादु परतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. शोभा माताजी नासे दिसतं असं. ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ सांगा माताजी. अवाच वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्त तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वांससे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय निश्चयः सुखदुःखे समित्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धा युक्तो यया प्रहति नेहाप्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते त्वमपस्य धर्मस्य तायते महत्। शोभा माताजी तुम्ही स्टक झाली, इंटरनेट इश्यू दिसता. ओके, आता 41 हा सांगता. व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्. हरे कृष्णा। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रबोधन्त्य विपश्चितः वेदावादरता पार्थ नान्यादस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेद्य निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वत्र सम्प्लतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योगस्थः कुरु कर्मणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योगयुज्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं तथा मनीषिणः जन्मबन्धा विनिमुक्ताः पदं गच्छन्त नामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। श्रुतिवि प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यस्ति निश्चला समाधावचला बुद्धि अस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषे किमाशीत विद्यते किम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वितरागभय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तात्प्रप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कौर्मोऽज्ञानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधविजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषे वियुक्तैस्तु विषयानीन्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिर्पर्यवितिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति येषा भ्राम्ये स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. आज पठण केलेल्या सर्वांक भक्तजन कोण केला? पूनम किनी आणि कल्पनाराव, क्षमा आणि सुजाता माताजी आणि मधुप्रिया. पुराजन तुम्ही ॲज युजल केदना ऐकून सांगता ती आज वरे बारीचन कोण सांगितलं असं सेवा दिलेलं असतं तुम्ही. आणि पौर्णिमा माताजी, शोभा माताजी, मधुमती माताजी चंद कोण सांगितलं असतं तुम्ही स्पष्ट केदना सांगता ती आज वरे सांगितलं असं. आणि रश्मी आणि चंद कोण सांगितलं असं देवा तुम्ही लक्षण्या तू वरे. आणि प्रिया माताजी आणि गायत्री माताजी बरती धन्यवाद तुमका. अशी एव्हरी टाइम येऊन तुम्ही पुरा सेव दिता ती. हरे कृष्णा. थँक्यू. धन्यवाद. वो टू यू विनोदा वाणी माताजी. हरे कृष्णा. प्रणाम्स माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. धन्यवाद. प्रणाम. तुमगे टीम प्रति एकादशीक येता सेम एकदम ट्रेन केल्यान टीम तुमगेले भारी चंद कोण सांगता. तुमगे साव तुम्ही कंटिन्यू करता अशी अशीची तुमगे साव प्रति एकादशीक तुम्ही कंटिन्यू करता म्हणा तुमगे निमून घेता तशी तुमगे पुरा टीमाक भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन मस्त मस्त धन्यवाद. अशी तांकां प्रति एकादशी सेवा करची कृष्ण देवो तांकां श्रद्धा देवो भक्ती देवो म्हणा निमून घेता. हरे कृष्ण. आता मी तिन्ही अध्याय वचपश ಕೂಡ आमगेला स्पीकर जॉइन जलींची 5 मिनिटाचे पार्ट वर्क सांगचाक आज आमगेलो टसची हिज ग्रेस बलराम किंकर प्रभुजी. हरे कृष्णा प्रभुजी. तुमका भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव तुमका स्वागत करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. पूर्जनक पुत्रदा एकादशी ताजे आणि वैकुंठ एकादशी वरे म्हणताची ताजे आर्थिक शुभाशय प्रत्येक लेखची एक व्हडली विषय आहे. आजी एकादशी म्हणले ताजे मध्ये तोची आम्ही भगवंताले सांगेल तशेले नामजप आणि भगवंताले भगवद्गीता वाजूच तसल पारायण करचे एक मस्त व्हडली विषय. अंतू चैतन्य चरितामृतांत एक सांगताची सनातन गोस्वामी मथुरा दुखून जगन्नाथपुरी येताची कोणाक चैतन्य महाप्रभूक मेळूक म्हण घेवन तेदन्ना तांकां मथुरा दुखून जगन्नाथपुरी येवचे वेळाक झारिखंड फॉरेस्ट खंय खंय देवान आयिल्लीं की ते झारिखंड फॉरेस्ट पळोवका म्हण घेवन आनी पावस तांणी सनातन गोस्वामी तेची वाटेर येता आसतना तांकां प्रत्येक कडेन वतना विंगड नमुने उदक विंगड रान अशी तशी पुरा मेळटा. त्या निमित्त तांगेली स्किन वायट जावन आसता, भयंकर वायट जावन आसता. त्या निमित्त तांणी जगन्नाथपुरी आयले नंतर देवाक डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभूक येवन मेळनाची. कित्याक म्हळ्यार तांगेले देह इतले क्षीण जावन आसता की तांणी मेळूं वचनाची. तांणी विंगडाची भजन कुटिरांत तो भायर येवन घेवन राबून आसताची. तेदना कळत की चैतन्य महाप्रभूक सनातन गोस्वामी आयिल्लींची म्हण घेवन जगन्नाथपुरींत. तेदना आनी कोणाल नामाचेर हरिदास ठाकुरा ओट्टोची भजन करून घेवन आसता कोण सनातन गोस्वामी येवन घेवन मेळ्ळा म्हण घेवन हरिदास ठाकुराक सांगताची चैतन्य महाप्रभू. बट हांकां सनातन गोस्वामीक एक तांगेले देह पळोवन घेवन तांकां एक नमुन्याचें हांव देवा मेळचे फुडें हांव म्हगेलें लायफ एक जगन्नाथाले तेरा मध्य वचून घेवन मध्य हें करून घेवन हांव जीव सोडटा म्हण घेवन तांगेले मनांत आसता. कित्याक म्हळ्यार इतलें क्षीण जावन आसता, इतलें स्किन पुरो वायट जावन आसता, तांगेले देह भयंकर क्षीण जावन आसता. तेदना चैतन्य महाप्रभू सांगताचे की तांकां येवन घेवन मेळून घेवन देह तुगेले हांव दिलेलें, हें देह तुगेले म्हण घेवन लेखूं नाका म्हण घेवन सांगताची. इट इज गिवन बाय मी. त्या निमित्त त्या देह आमी भगवंता सेवे घुस्कर आमी यूज करता. तेदना अशी डिस्कशन आसता आसतना सनातन गोस्वामीक चैतन्य महाप्रभू सांगताची भजेर मध्ये श्रेष्ठ नवविध भक्ती कृष्ण प्रेम कृष्ण दैत्य धारे महाशक्ती. हें कसं म्हळ्यार खंयचे
आम्ही भजन करचे असल्याची नवविध भक्ती श्रेष्ठ म्हणून सांगितलं असतं. नवविध भक्ती प्रत्येकला होत असतं. श्रवणम कीर्तनम विष्णुस्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम. या नवविध भक्ती श्रेष्ठ भजनेरंतू हे कचे श्रवण केदाना आम्ही ऐकूच कसं नाही म्हणून भगवंताले. आणि श्रवण कीर्तन करचे. कीर्तन म्हळ्यार इट इज चॅन्टिंग ऑर कॉंग्रिगेशनल चॅन्टिंग करचे. तांतू श्रवणम कीर्तनम त्या करता आसतना कसं जाता म्हळ्यार आमकां विष्णू स्मरणम येता. विष्णू स्मरण विष्णूले आमी कोणाला वेरी आमी स्मरण करता आस की जप करता आस की कीर्तन करता आस की तागेलें स्मरण येता नवविध भक्तींतू. हें मेन थीन आमकां सांगिल्लें आसा. श्रवण कीर्तन विष्णू स्मरण भजनेर मध्ये श्रेष्ठ नवविध भक्ती कृष्णेर प्रेम कृष्ण प्रेम कृष्ण दैते धारे मध्य शक्ती या महाशक्ती हांतू हाजवेरीची अनेक असं नाही म्हणून सांगितलं चैतन्य महाप्रभून म्हळ्यार तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम है लैले पाय प्रेमधन. आमगेले अल्टिमेट कसं गोल प्रेमधन मेळका म्हणून कृष्णाले भगवंताले कृष्णाले देवाले आमकां प्रेमधन मेळका. केदन मेळकचे जाता नाम संकीर्तन करचे असल्यार. नाम संकीर्तन केल्यार तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन. नाम संकीर्तन केल्यार भगवंताले आमी सर्वश्रेष्ठ के तांतूची निरपराधे नाम लिये निरपराधेंतूच आमी नाम घेतल्यार पाय प्रेमधन. निरपराध जावन घेवन आमी कशी नांव घेवची जाता म्हळ्यार तांतू श्रील प्रभुपादान सांगिल्लें आसा 10 ऑफेन्सीस कसं नाही आमी फर्स्ट it is considered the holy name one of the ritualistic activities म्हणून आमी कसं एक आमी खावची तशी आणि खंयचे एक कसं काम करता तशी एक रिच्युअलिस्टीक एक्टिविटी जावन घेवन आमी केल्ली म्हणून जाल्यार भगवंतान नाम घेवचें म्हणून जाल्यार इट इज वन ऑफ द अपराध जाता. त्या निमित्त आमी निरपराध जावन घेवन घेवका कसं जालां म्हळ्यार भगवंतान नाम आनी नाम आनी कृष्ण देर इज नो डिफरन्स. ही इज सेम. आमी कृष्णा म्हळ्यार ही इज पर्सनली सच्चिदानंद विग्रह जालेले तसले भगवंतान नाम घेताना भगवंतान एक रूप वर आमगेले दोळ्या मुखार येवका. ताजे कितें आमी हें कसं करता म्हळ्यार भगवंताले नाम आनी रूप अर्थ करून घेवका म्हणून जाल्यार आमी निरपराध जावन घेवन आमी चांट करता कॉन्सन्ट्रेट जावन घेवन करता. तेदन आमी कसं नाम श्रील प्रभुपादान सिंपल सांगलेलें आसा आमकां जप करतना कसं तुमी वर्ड प्रोनावंस करता की हरे म्हणटाना तें स्पश्ट जावन घेवन आयकयाचें म्हणून सांगिल्लें आसा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ते स्पश्ट आनी विंगड कसलेच मनान तूं विंगड थिंक येवचें नाचें. कितें जाता म्हळ्यार आमकां हें चडाव जावन आमी वी आर आयडेंटिफायींग विथ द बॉडी. आमी देह म्हणून आयडेंटिफाय केल्या नंतर आमकां विंगड विचार येता मनांत. हें सकाळीं वचून हें करका तें करका हें कामाक गेले नंतर हें पुरो करका. नंबर 1 to 100 ते आमकां डिफरंट आयटम्स येता मनांत कसं करका म्हणून तें एवॉयड करता म्हणून जाल्यार आमी नाम भगवंतालें नांव स्पश्ट जावन घेवन मना आयकून घेवका कान्ना दुखून आयकून घेवका. ताजें कितें सांगिल्लें आसा श्रवणम कीर्तनम आनी करता आसतना आमी विष्णू स्मरणम म्हळ्यार त्या नांवाचें उडगास दवरून घेवका. इट्स अ व्हेरी सिंपल बट इट्स टफेस्ट कॉन्सन्ट्रेट करूंक बट ऑन ए प्रोसेस ऑफ लॉंग टर्म कृष्णान सांगिल्लें आसा अभ्यासेन कौंतेय म्हणून सांगिल्लें आसा. 4th अध्यायांत 4th अध्यायांत अभ्यास केलें तशी आमकां इट इज पॉसिबल. सो 5 minutes जाले सो आय विल नॉट टेक मच टायम. सो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी. ఎందుకు तुम्ही आमकां 5 minute भितर पाठोवक सांगून दिलें.
सो तुम्ही सांगले की आमगे देह देवान दिल्याने सो ताका आम्ही यूज करता नेक्स्ट नवविध भक्ती ಬಗ್ಗೆ सांगले तुम्ही तांचो श्रवण मस्त इम्पॉर्टंट म्हणून सो मागीर तुम्ही सांगले की आमकां जप करचें आमी आयकूंक आनी नाम अपराध नातील जप करता सो आमी धा नाम अपराध येता आमी जप करचे कशें पडटा तें सांगता म्हणून धा नाम अपराध आमगेले जप करता कसं एक चूक जेवच्यान जप म्हणून स्पष्ट जेवण सांगता देवान नाम म्हणून सो मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी तुमकां भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त धन्यवाद देता वांछा हरे कृष्ण माता जी की पासून पतितानां पावने पावने भी वैष्णवे भी नमो भगवत पुराण प्रभुजी थैंक यू माता जी हरे कृष्ण कृष्ण मक विंगड सेवस माता जी आई विल एग्जिट करता शुअर हरे प्रभुजी कृष्ण हरे कृष्ण सो आम्ही पुराजनान प्रभुजी मुखांतर 5 मिनिट जपाटो आयकलें सो आता आमी एक राउंड जप करया आमगे लोटासची डॉक्टर कामाक्षी माताजी हरे कृष्ण माताजी तुमचं स्वागत करता भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम सकळ वैष्णवांका मेघेल दंडवत सकळांका वैकुंठ एकादशीचे हार्दिक शुभाशय हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 कृष्णा हरे राम राम हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे राम कृष्णा राम कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा राम कृष्णा राम कृष्णा कृष्णा हरे राम कृष्णा कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री हरि नाम प्रभु की जय राधे किशोरी दया करो कृपा करो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कामाक्षी माताजी मस्त मस्त धन्यवाद येऊन आज एक राउंड आमगे पुराजना लोट जप केलं राजनाके लायक एक वातावरण तुम्ही एक्सट्री केलं एक राउंड जप सांगून अशी तुम्ही मुखारी तुम्ही सेव कर सगळे म्हणून घेता भगवत पुराण कोकणी तपेन मस्त मस्त धन्यवाद तुम्ही हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी आता मी जप जल्ला जपा टॉक जल्ला आता मी आमगेला पारायण करसूया आता तिन्ही अध्याय कर्मयोग सांगू घेतची 1 to 6 धन्य आचार्य 7 to 12 आर्य आचार्य 13 to 18 अर्जुन राव 19 to 24 आशुतोष राव 25 to 30 आशा हेगड़े माताजी 31 to 36 विद्याकिनी माताजी 37 to 43 लीलावती पै माताजी हरे कृष्णा धन्य शुरकरम हरे कृष्णा ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मान् नियोजयसि केशव यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य च आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते हरे कृष्ण हरे कृष्ण यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोत्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ
इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्ठाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। हरे कृष्ण। अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रन्नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चासि सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तददेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानमावाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहन्न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यात् कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सक्ता कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा चिकीर्षुर् लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदै जनयेद् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा अहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् रसमिन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतभजरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आशा तू कंटिन्यू करू शकता जयता किती तारीख 36 ओके मयि सर्व ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेदप्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्थः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ यतोर्नवशमागच्छेतौ यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स नुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय
परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमेव वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं दानमेतेन नानिनो नित्यवैरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानवेद च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मनां जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद लीलाबाई माताजी तुमका. प्रति एकादशी येता तुम्ही सिंगापूर आसची चलारी टायमिंग जस्ट कोण की अशी तुमगे सेवा तुम्ही येदोड चुक्कन अशी येता आसची तुमका भगवत अशीची मुखार तुम्ही कंटिन्यू सेव करायचे म्हणून कृष्णाने मागून घेऊया. श्री पुराजना की भारी कोणाची बचिले आयची श्लोका तिन्ही चाप्टर धन्य आचार्य आर्य आचार्य अर्जुन राव आशुतोष राव चिरडुवान तो भारी कोण प्रति चिरडुवान प्रति एकादशी येताचे ते चिरडुवा शींची प्रति एकादशी हो का तुम्ही पुराजना चिरडुवान भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद देवा तुमका पुराज तशेंची आज विद्याकिनी अब्सेंट आशिल्ली आशा हेगडे माताजी माझे मस्त मस्त धन्यवाद आशा माताजी. आज वैकुंठ एकादशी तुम्ही तुमका चड श्लोक म्हणशाक तुमका एका अवकाश दिला कृष्णान सो तुमका भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद देता. अशी प्रति एकादशी येऊन पुराज तिन्ही चॅप्टर कोण मजेला की प्रति एकादशी येऊन अशींची तुमगे सेवा कोरका म्हणून भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे म्हणून घेता. हरे कृष्णा. आता मी 4वी अध्यायाच्या ज्ञानकर्म संन्यास योग हे सांगू येतसची 1 to 7 आशा नायक माताजी, 8 to 14 मंगलापै माताजी, 15 to 21 कलावती अवतानी माताजी, 22 to 28 भव्यापै माताजी, 29 to 35 दीपा भट माताजी, 36 to 42 आशलता प्रभु माताजी. हरे कृष्णा. आशा नायक माताजी. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः. श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः. सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप. स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः. भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति. श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दुष्कृतां धर्म हरे कृष्णा. मंगलमाताजी तुमगे नेट ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಸ್ಕಾ? हरे कृष्णा. सॉरी माताजी नेटवर्क ना दिसता हांव स्टार्ट करची आता ऐकता हा सांग. ट्रॅव्हल करता सर सॉरी सांगा. आवडता सांग. कंटिन्यू कर. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वितरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यतथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैवा भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मश विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसि शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्चेत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्यकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीचित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धवसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नवपरे यज्ञं यज्ञैनैवोपजुह्वति
श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुहति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम्य योगाग्नौ जुहति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञ योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः शंसितव्रताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपाने जुह्यति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्यति सर्वपेते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं न्यायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तमः एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञान् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि छन्दैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मासात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं ह्यविद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्माद् ज्ञानसम्भूतं रसं ध्यानासीनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोतिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मस्त धन्यवाद श्वेता माताजी। तुम्ही प्रति एकादशी जॉईन वर्षींची उत्साह कंटिन्यू कर का प्रति एकादशी योग का म्हणा चंदुकून तुम्ही आज पारायण केल्या वैकुंठ एकादशी दिवस सो आज चारही अध्याय भारी चंदुकपुराजनान पठन केला अशा माताजी मंगला पै माताजी तुमगेला नेट चिके स्टार्टिंग केला मागीर तुमका सांगता हे आशिल्ले मी कृष्णान पळय साथ दिल्या नेट एकदम क्लियर जालें मागीर चंदुकून सांगले तुम्ही सो दीपा भट माताजी भव्या पै माताजी कलावती उदानी माताजी तुम्ही पुराजन प्रति एकादशी तुम्ही जॉईन जाताची अशींची ती एकादशी तुम्ही तुम्ही असा कंटिन्यू करका अशींची ती एकादशी हो म्हणा तुमगेला लिहून घेता भगवत पुराणा कंपनी तर्फे मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण। सो तुम्ही पंचाध्याय समूह येत असची 1 to 7 शिल्पा हेगडे माताजी 8 to 14 पूनम कामत माताजी 15 to 21 सुपर्णा भट माताजी 22 to 29 सुमिता भट माताजी। हरे कृष्णा शिल्पा हेगडे माताजी।
हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगो नाम। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगौ पृथक् बाला प्रविदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विचिदात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रामिवम्बसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ मैं माता जी। वही माताजी सुपर्णा माताजी। हरे कृष्ण। 15 दाखवून घेतलं ताई? नो 15 21. हरे कृष्ण। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानै येषान्नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनिशैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न पश्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा
नित्यात्मने यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। हरे कृष्ण। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तसुकोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानाय यतेनाय यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगते च भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योग नाम पंचमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. मस्त मस्त ಧನ್ಯವಾದ. ಪಂಚ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಂಚಿಲ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಚಂದ್ಕೊಂಡು ವಂಚಿಲ ಆಶಾ ಹೆಗಡೆ ಮಾತಾಜಿ, ಪೂನಂ कामत माताजी, सुपर्णा माताजी, सुमिता भट माताजी, मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही प्रति एकादशी येताची या टाइम काढून टायमार जॉईन जाताची. सो सुरवे दाखवून एंड तनक बसताची केलो माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. अशीची प्रति एकादशी येऊ का तुम्ही तुमगेली असा कंटिन्यू करका म्हणून म्हणून घेता. भगवत पुराण कोकणी तर्फे ना आज वैकुंठ एकादशी तुम्ही प्राजन नेऊन संचेच्या सॉरी पंचा चॅप्टर भारी चिंतकोन वाजिला. सो भगवत पुराण कोकणी तर्फे ना मस्त मस्त धन्यवाद. शी तुमच्या सेवा कंटिन्यू करा म्हणून म्हणून घेत. हरे कृष्ण. आता मी संची चॅप्टरवरच्या ध्यान योग या सांगू येत असुची. 1 to 6 देवकी कामत माताजी, 7 to 12 प्रियाकिनी माताजी, 13 to 18 प्रत्युषाकिनी, 19 to 24 शरदी शानबागा, 25 to 30 शिशिर शानबागा, 31 to 36 रश्मि शानबागा, 37 to 42 वैभवी नायक, 43 to 47 वेदांत नायक. हरे कृष्णा. देवकी माताजी. स्मिता नाईक माताजी तुम्ही सांगताच बा 1 to 6. हाँ सांगू है. हाँ सांगा प्रभुजी, सांगाची सांगाची. अथ षष्ठोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न्यहसनन्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते
यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्तद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। हरे कृष्ण। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्तासीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथा दीपो निवातस्तः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः
शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच मनो असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेतान्न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतं लोकान् नुषित्वा शाश्वतिः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। हरे कृष्ण। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत् ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्।
तपस्विभ्योऽधिको एकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्ण. हरिचंद कुंभ जिल्हा चिरडवान वैभवी वेदांतु ಶಿಶಿರ ಪ್ರತ್ಯುಷ आज शरदी ऍबसेंट शरदी का क्लास अनिपिस्तर तशी सांगू जाय. ओके ओके नो प्रॉब्लम तिक मिस केला मी आज शरदीन सांगचे तॉल द पूनो हा नेक्स्ट खंडित येवका शरदी सो पुराजनान चिरडवान भारी चंद कोणवाजेन संजय चॅप्टर तशीची प्रियाकिनी आणि रश्मी शानबाग तुमका मस्त मस्त धन्यवाद. मी तुमच्या चिरडवांक प्रति एकादशी का आपण अर्धाची संगेलकरण पठन करायताची सो मस्त धन्यवाद तुमका मस्त मस्त धन्यवाद शिशिरना अशी येऊ का. ओके तुम्ही सांग देखून तुमको पळयत असच मी तुम्ही आता हॉड 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 जात असची मागीर हायस्कूला कॉलेज तरी विसरच्या जे कंटिन्यू येऊ का. ओके सो मस्त मस्त धन्यवाद देवा. सो भगत पराण कोंकणी तर्फे अशीची राजन प्रत्युषा शिशिरा शरदी गुराजनान येऊ का म्हणून हांव निमून घेता वैभवी वेदांत भगत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद देता. हरे कृष्ण. आता एकादकून संचित शाप्रतनक राजनन हरिचंद कोणवाजीना भगवद्गीता पारायण केला तुम्ही टाइम काढून पुरा तुम्ही येऊन गेला सेव दिला. सो भगवत पुराण कोंकणी तर्फे पुराजनाक हांव धन्यवाद देता. तुम्ही सत्ताच्या प्रवच पशी पुढे हांव थोडे अनाउन्समेंट करता. भगवत पुराण कोंकणी हानी भगवत प्रवाह सेशन चलता सर सोमार बुधवार आणि शुक्रार 8:30 इंडिया टायमाक. सो पुराजना येवका म्हण हांव राजना रिक्वेस्ट करता. तशेंची संडेचे सेशन आसा 5:30 इंडिया टायमाक. कोणाक एक राउंड सांगचे जप सांगच्याक इष्ट असकी आणि 10 नामापराध सांगूक इष्ट असकी तांणी शिल्पा हेगडे माताजीक नाव दिवका. नेक्स्ट एकादशीक राजनान अशी 26 येता राजनान अशी पार्टिसिपेट करका म्हण हांव निमून घेता. तुमगे नाव दिवकाचे दारी तुम्ही दिवी येता. 1 to 6 माया माताजीक दिवका. 7 to 13 म्हाका दिवका. 14 to 18 माताजीक दिवका म्हण हांव निमून घेता. हाय सॅटर्डेक सेशन आसा रूपा दिलामृत चलता आसा. सो त्या सेशनाक राजनान पार्टिसिपेट करूंक येवका म्हण हांव निमून घेता. सो भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव राजनाक मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. ओवर टू यू भारती माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद विद्या माताजी. आता मी 7 अध्यायु ज्ञान विज्ञान योग संघ काज आमगे सच्ची 1 to 6 श्लोक वनिता पै माताजी. 7 to 12 श्लोक सुप्रिया भट्ट माताजी. 13 to 18 श्लोक भक्त घनश्याम. 19 to 24 श्लोक रजनी पै माताजी. 25 to 30 श्लोक पूर्णिमा कृष्णमूर्ति माताजी. हरे कृष्ण. वनिता पै माताजी. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः. श्री भगवान उवाच मय्या सक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यमवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. अपरेयमितस्त्वन्यां
प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चित् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धपृथिव्यांश्च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि तेजस्तेजस्विनाम् अहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा ये चैव सात्विका भाव राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम् दैवी हेस्या गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्तार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे वतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति सोमहात्मसुदुर्लभः। हरे कृष्ण. एक ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರ್ ನತಸ್ತೇಕುನ ಹಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ करता असा कामैस्तैस्तैर्हतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विददाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वं गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंतानंत धन्यवाद. मस्त चंद कोरनो एक श्रद्धेन तुम्ही सगळे जणांनी रिसाइट केलेलं असं तशी प्रति एकादशी येऊन तुम्ही सेव दिवक म्हणून विनंती करता सगळे जण नव शिकून सांगता सची श्लोक मस्त खुशी दिसता. भागवत पुराण कोंकणी त्यांनी आमगे एक प्लॅटफॉर्म दिलेलं असं कितलीगी जण अजी निमित्त भगवद्गीते शिकता असं मस्त खुशी दिसता. अनंत अनंत धन्यवाद. वनिता पै माताजी सुप्रिया भट माताजी मस्त लायक रिसाइट केला. श्री भक्त घनश्याम प्रति एकादशी नवे शिकून सांगू प्रयत्न करता चरडू मस्त खुशी दिसता. तशी रजनी पै माताजी आणि पूर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी योग म्हणून विनंती करता. आता 8 अध्याय अक्षर परब्रह्म योग सांगू कामगेलोटा सची ममता शरणै माताजी ने तांगल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अक्षर ब्रह्मयोग 8वे अध्याय म्हण सांगच्या येतं असा भक्त तेजस आणि भक्त श्रेयस आणि राधिका माताजी 1 to 7 आणि व्यंकटेश प्रभू आणि शैला माताजी आणि भक्त कियान 8 to 13 आणि नलिनम्मा अँड फॅमिली 14 to 20 राजा अँड फॅमिली 21 to 28. शणू तेजस स्टार्ट कर. हरे कृष्ण. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. ॐ श्री परमात्मने नमः. अष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्मयोगः. अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म सूतम आदिभूतं च प्रोक्तं मदीयैव किमुच्यते. हरे कृष्ण. अधियज्ञाकतं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते. भूतभावकरो विसर्गकर्म संहिता अधिभूतं स्वरूपं पुरुषश्चाधिदैवतम्. अधियज्ञो
देवात्र देहे देहभृताम्बरा अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्तात्र संशया यं यं नापि स्मरान् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभाविता तस्मासवेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मामयि वैश्यस्य संशया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशयासितारः अणोरिण्यां मनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमवेश सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदीच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोद्वदी निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनं प्राणम् अस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरं मामनुस्मरन् यप्रयाति तज्जदेहंस याति परमां गतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनन्यचेतसा सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमागताः आ ब्रह्मभुवनालोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्त महर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अव्यक्तादवक्तव्य सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। हरे कृष्णा। भूताग्रामे स एवं य भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशस्पार्थ प्रभवत्यग्ररागमे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। परस्तस्मातु भावोऽन्यो वक्तो वक्त्यात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः स्तमाहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परपार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्ति मा वृत्तिं चैव योगिनः
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। नैते स्मृति पार्थ जाना योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगिं परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सांग देवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरी बोल पण फर्स्ट टाइम कियान जॉइन झाला. व्हेरी गुड कियान. फर्स्ट अटेम्प्ट गुड. आज जालो तू कोण चांगला ताणाजी. व्हेरी गुड. तशीची आमगेले आयज दिसाक तेजस श्रेयस तशीची आमगेली ईशा कामत सुपर ऑल किड्स बरे म्हणले आसा. तशी तांगेलो टू राधिका माताजी तशी वेंकटेश प्रभुजी शैला माताजी नलिनम्मा सगळ्यांना आम्ही पांय पडतात तुका. तशीची आजी सोहम तशीची तागेलो आन मंगेश शानबाग तशी राधिका माताजी सांगिल्लें आसा. हांव लास्ट टायम माताजी तुमगेले रिक्वेस्ट करून तागेले मागेले भावाले मंगेश शानबाग तागेले एक आम्ही हरिकृष्ण महामंत्र सांगिल्ले जेन्ना एक 3 एकादशी नंतर आजी जॉईन झाला तो नेक्स्ट एकादशीक अँकरिंग करतलो. हे पण तागेले अँकरिंग जालें ना ताका स्लोच सांगितलं. देव ताका बरें करून देवाले मागता. हरे कृष्णा ममता. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी प्रभुजी. मस्त खुशी दिसले तुमगे सगळे फॅमिली पळोवन. तुम्ही आम्ही सगळे जण एक इन्स्पिरेशन आसाची. तुमगे चढून दखून मालगड पासून सगळ्यान बारी चंद करून रिसाइट केला. अशी मुखारी प्रति एकादशी येवन सेवा दिवंक म्हण हांव नेमून घेता. आता आमी मुखार सवय 9वा अध्याय राज्य विद्या राज्य गुह्य योग सांगूक आमगेले आसाची डॉक्टर सी वी कामत प्रभुजी तांगेली टीम. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. आम्ही आता 9th चॅप्टर म्हणता आसाची सुबुमाई 1 to 6 म्हणता. रामनाथराव 7 to 12, अंजलि 13 to 18, संध्या कामत 19 to 24, पुष्पजय माई 25 to 30, केनी मामणकिनी माई 31 to 34. ओवर टू सुबमाई. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ 9मोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः. श्रीभगवान् उवाच इदं तु ते गुह्यतमं
प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धाधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते वर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्सानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वतगो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्सानित्युपधारया हरे कृष्णा हरे कृष्ण सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः हरे कृष्ण मोहात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रित भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्यहम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्या युक्त उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं कृतरं यज्ञा स्वदाह महमौषधम् मन्त्रोऽहममेदाज्यम् अहमग्निरहं हुतं पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यं पवित्रमोङ्कार रक्षाम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासशरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् हरे कृष्ण हे कृष्ण तपाम्यहमहं वृक्षं निगृह्णाम्युत्सजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रिविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि वेदभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्यवन्ति ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः यान्ति भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सच्चान्तिं गच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति माहि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपित्सु पापयोनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षय यस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मना भवद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेवम् आत्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. आमगे टीम सुबमाई, रामनाथ राव, अंजली, संध्या, पुष्पमाई અને કીની મામ અને કીની માઈ જામકોને મળેલા કે તમને ધન્યવાદો. એ સ્પેશિયલ થેન્ક્સ ટુ રામનાથ રાવ અને સંધ્યા જર્મनी थ्रू तनी म्हणता सची टाइम झोन प्रॉब्लेम आसा. थँक यू व्हेरी मच. प्रति पण करता तानी भगवत पुराण कोंकणी टीमाक आमगे टीमा तुकुनो धन्यवादो. ಭಾರತಿ ಮಾಯ 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 ಮಾಯಕ್ಕ आणि विद्या मायक बहुत बहुत धन्यवाद. तुम चांगसून कोऑर्डिनेट करताची. देव बरे करो तुमका. ऑल द बेस्ट. थँक यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण प्रभुजी. मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी येऊन तुमगे टीम घेऊन तुम्ही सेवा दिता सची अशी मुखार देव अशी चलो वा म्हणणे म्हणून घेता. प्रति एकादशी योग प्रभुजी अशीची मस्त खुशी दिसता तुमगे टीम क्लियर जावन औषधी सेट करताची. मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. थँक यू व्हेरी मच. अच्छी दांचे अध्याय विभूति योग सांगू कमगलुटा सची मंगेश शानबाग प्रभुजी तांगे टीम. हरे कृष्ण प्रभुजी. माताजी मंगेश शानबागातर्फे हांव एंकरिंग सांगता आसा आणि 10वे अध्याय विभूति योग फर्स्ट श्लोक भक्तीन चिरस्वी 1 and 2 उमेश फॅमिली
उमेश प्रभू फॅमिली श्लोक 3 to 10, निर्मला माताजी आणि सुरेश प्रभू श्लोक 11 to 14, माया माताजी आणि पांडुरंग प्रभू श्लोक 15 to 18, आणि मारुती प्रभू आणि प्रीती माताजी श्लोक 19 to 23, आणि रूपा माताजी श्लोक 24 to 27, सुरेखा माताजी 28 to 31, शशिकला माताजी अँड फॅमिली श्लोक 32 to 39, आणि लास्ट श्लोक 40 to 42 हा सांगता असा. हरे कृष्णा. चिरस्वी शनू स्टार्ट कर. देवं हंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. दशमोऽध्यायः विभूतियोगः. भगवानुवाच भूयमेव महाभावो शृणु मे परमं वचः यन्नेत्रं क्रियमाणानि वक्ष्यामीतकामयाः न मे विदुं सुरगणा प्रभवन्न महर्षे अहमादिर्षि देवान् महर्षीणा च सर्वस्य. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. योमा मजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समृद्धेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. बुद्धिज्ञानं समोहं क्षमा सत्यं दमं शमं सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयं वेव च अहिंसा समता तुष्टिं तपो दानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एवं प्रतद्विताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तता मद्भावा मद्मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति चरमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापूपयान्ति ते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तेषामेवानुकम्पार्थ अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता. परं ब्रह्मं परम् अर्जुनवाच परं ब्रह्मं परं धाम पवित्र परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्या आदि देवमजं विभुम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आउस्मां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तदा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीष्यमे सर्वमेतद्रतं मन्ये यन्मां वदिसि केशव न हि ते भगवन् वृत्तिं विदुर्देवान् दानवा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. स्वयमेव आत्मनात्मानं श्रेष्ठं त्वं पुरुषोत्तमं भूतभावत भूतेश देवमेव जगत्पते वक्तुमस्मशेषेण दिव्या ह्यात्म विभूषय याभिर्भूत लोकानां
मासुं व्याप्य तिष्ठति हरे कृष्ण हरे कृष्ण कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् हरे कृष्ण मर्तना हरे कृष्ण श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ न्यासन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यनामहं विष्णुर्ज्योतिषाम्रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतास्मस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदो अस्मि ज्ञानस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शक्तिश्चास्मि वित्तोषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरीणामहं हरे कृष्ण पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीहामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्मैकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण आयुधानं वज्रं दीनं नामस्मि कामधक् प्रजनच्चस्मि कन्दर्प सर्पणामस्मि वासुकी अनन्त चस्मि नागानां वरुणो यादस्सामम् अहं पित्राणाम् आर्यमजस्मि संयमताम् प्रह्लादजस्मि दैत्यानां कालकलयताम् मृगाणां च मगेन्द्रं वैनतेयं पक्षिणां पवनपवतामस्मि रामशस्त्रभृताम् जषाणां मकरञ्च अस्मि स्तोत्रसामस्मि जाह्नवी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा शशि मर्तना सांग जल सांग मर्तना अनम्यूट कर म्यूट आलास तू आणि कर Thirty-two. 32 ना ओके हरे कृष्णा सर्गाणाम् अधिरन्तस्य मध्यं चैवाहमर्जुन आध्यात्मा विद्यानां वाद प्रवदतामम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वं सामसिकस्य च अहमेवाक्षय कालो दाताहं विश्वतो मुका मृत्यु सर्वहरश्चाश
मद्भवश्य भविष्यतां कीर्तिश्रीवाक्षनारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहां मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकर द्युतं चलयतामस्मि तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं वदामहं। हरे कृष्णा। अप टू 39 पर्यंत सांग. वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यास कवीनामुशना कवि दण्डो दमयताम् अस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानमतावहम् यस्यापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यान्मया भूतं चराचरम्। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मार्तना सांगत्रे मारुती प्रभु. हरे कृष्णा. यच्छामि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यच्चात् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सर्वं श्रीमद् या तत्तदेवात्वगच्छं त्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा भवनेतन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्रायमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् ओम तत्सत् इति श्री भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. सगळे जण भारी चंदकोन रिसाइट केला. खुशी दिसता अशी प्रति एकादशी येऊन तुम्ही सेवा दिवक म्हणून निघून घेता. हरे कृष्ण. अति 11 अध्यायु विश्वरूप संदर्शन योग संघ कामगलुटा सच्ची रश्मि भट माताजी तंगे टीम. हरे कृष्ण माताजी. कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. विश्वरूप दर्शन योग संघ येता सच्ची 1 to 5 रमा भट माताजी. दैविक क्षणे 6 to 9, रामनाथ किनी 10 to 11, वैष्णवी पै 12 to 15, रचना पै 16 to 18, शांता भट माताजी 19 to 23, शुभा पै माताजी 24 दक्कन 28, दिव्या किनी माताजी 29 दक्कन 34 तै, ज्योति भंडारकर माताजी 35 दक्कन 40, प्रतीक्षा भट्ट 41 दक्कन 43, हांव सांगतास 44 दक्कन 47, दिव्या शणे माताजी 48 दक्कन 51, सुषमा कामत माताजी 52 दक्कन 55, रमा भट माताजी
तुमी स्टार्ट करूयात. ओम परमात्मने नमः. एकादशोऽध्यायः. विश्वदर्शनयोगो नाम. अर्जुन उवाच. मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसन्नितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहयं विगतो मम. भवाप्तभीतानां श्रुतो विस्तरशो मया तत्त्वकमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम्. एवमेतदता तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम. मन्यसे यदि तच्छक्यं मया यया दृष्टिमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्यय. श्रीभगवान् उवाच. पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. ॐ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्य दृष्ट्वा पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत. इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेशा यच्छान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्. संजय उवाच. एवमक्त्वा ततो राजन् आयोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. हरे कृष्णा. अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्वतायुतम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि बाहा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः. तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा. ततः स विस्मयाविष्टो दृष्टरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत. अर्जुन उवाच. पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान्. हरे कृष्ण. अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्. त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्. त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्याव्यापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् आमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनं मरुतश्च उष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्रनेत्रं महाभाहो बहुबाहुरुपादम् बहूदरं बहुदृष्टाकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तहानुम् हरे कृष्ण नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताग्ननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकराळानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभत्या लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धार्तराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः ब्रह्मो द्रोण सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुखैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकराळानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवो वेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति हरे कृष्ण हरे कृष्ण यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेह्यसेग्रसमानः समन्ता लोकान् समग्रान् वदनेष्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगः समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः रथेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठ युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् हरे कृष्ण हरे कृष्ण संजय उवाच एतत् कृत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या
जगत्प्ररश्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च तेन नमेरन्महात्मान् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवा पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परमं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमो अग्निवरुण शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादतस्रस्ततस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व हरे कृष्ण सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति यज अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एको तवप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिया हर्षिदेव सुदम् दृष्टपूर्वं रषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहं हस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मय्या प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शिमात्मा योगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण न वेदयज्ञाध्ययनैर्न धान्ये न दान्ये न च क्रियाभिः न तपोभिः उग्रैः एवं रूपः शक्यः अहं नरलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृज्ञमेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्तं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि
संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैन तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्मा कृत्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यत्समामेति पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद सुषमा माताजी का चंदकोर महामंत्र सांगले लास्ट आक बारी चंजल्ले रमा भट माताजी केदाय उन सांगताची तंगेलू मेदी कामका अनिके संज्ञा मुंड दिसता तंगेलू मेद पडता आम भारी खुश दिसता मस्त मस्त धन्यवाद तशीची हे पंता आमगेल टीमांतू 4 चरडू 9 ऐलींची दैविक्षणे रामनाथ किणी आणि वैष्णवी पै आणि रचना पै तनी हे पंता ने जाऊन जॉईन जल्लींची मस्त मस्त धन्यवाद चरडू अंक तशी मुखार सुन येऊ का मस्त कीर्तन सनी असता आमगेलांतू भागवत प्राण कोंकणी टीमांतू तशी पुरा हक्क येऊ का म्हणून सांगून हांव निमगून घेता आणि पुराजन माताजी शांता भट माताजी शुभा पै माताजी दिव्या किणी माताजी आणि ज्योती भंडारकर माताजी आणि दिव्या शणे माताजी आणि सुषमा माताजी आणि प्रति एकादशी येऊन सेव करताची तशी मुखार सुन सेव कर का म्हणून हांव निमगून घेता मस्त मस्त धन्यवाद भागवत प्राण कोंकणी तांनी आमकां हे अवकाश दिलेले मस्त थँक्स म्हणटा हरे कृष्णा हरे कृष्णा अनंत अनंत धन्यवाद माताजी तशी नवे नवे जनाक तुम्ही घेऊन येमका खुशी दिसता चरडोवान रिसाइट करचे तशी मालगाडी चरडो सकट जन बारी चंद कर रिसाइट केलेले आसा प्रति एकादशी येवन तुम्ही अशी सेव दिवका म्हणून निमगून घेता हरे कृष्ण आता 12 अध्याय भक्ति योग संग कमगलुट सच्ची रामकृष्ण प्रभु अंतंगे टीमा हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्णा 12 अध्याय भक्ति योग संग चकैते असची स्टार्टिंग अक सुमती शणै ती श्लोका नंबर 1 ते 4 तशीच गोपाल चरण 4 ते 8 तशी जयेश आणि जागृती ती त्यांनी 9 ते 12 तशी चंद्रिका हांव आणि रचना आम्ही 13 ते 20 श्लोक सांगत असायची ओव्हर टू यू सुमती हरे कृष्णा ओम श्री भगवद्गीता द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेताश्च ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरं मनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः हरे कृष्ण क्लेशोऽधिकातरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा
अनन्येनैव योगेन मां ध्ययन्ता उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशितचेतसाम् मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवासिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामि चाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासः ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागश्त्यागच्चान्तिरनन्तरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। संजय। हरे कृष्णा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समः दुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनोर्बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगै यः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतौ यत सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समः शत्रौ च मित्रे च तथात्मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जिता तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। आयचे आमगेले 10व्या अध्यायांनी 12 अध्यायात पठण करचे आयिल्ले चिरस्वी तशीच उमेश भाऊजी मंगलक्का श्रीनीती तशी निर्मला माताजी सुरेश प्रभुजी माया माताजी पांडुरंग प्रभुजी मारुती प्रभुजी प्रीती माताजी तशीच रूपा माताजी सुरेखा माताजी
तशीच ममता शेणै माताजी, तशी सुमती शेणै, तशीच आमगेले गोपाल चरण भक्त, गोपाल चरण, जयेश प्रभुजी, जागृती माताजी, चंद्रिका माताजी अँड भक्तीन रचना सगळ्यांना चंद्रितीन आज सांगिल्लें आसा. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशीच आमकां हें चान्स दिल्ले आयचे भागवत पुराण कोंकणी टीम लिडर्सांक नमगेले अनंत अनंत धन्यवाद. सर्वांक एकादशीचे शुभाशय सर्वांक. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद प्रभूजी. अशी मुखारी प्रति एकादशी येवन सेवा दिवका तुम्ही सगळे इतले जनाक कम्युनिकेट करचे तितले सुलभ ना जाल्यार इतले जना वटकोन तुम्ही प्रति एकादशी येताची मस्त खुशी दिसता. एस्पेशली सान चेडो इतली क्यूट आसाची मस्त खुशी दिसता. एक श्लोक जाल्यार एक श्लोक खुशीन सांगताची शिकून पेरेंट्सांक मस्त धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी येवका प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 13 अध्यायाची फुडें थोडे अनाउन्समेंट आसा. फाल्यां शेनवारा प्रभुपाद लिलामृत सेशन आसा चॅप्टर 10 दिस मोमेंटस हवर ऑफ नीड या टॉपिका बगी उलोवचें येताची. हिज ग्रेस दीनदयाल सचिपुत्र प्रभूची 7:30 इंडिया टाइम आसा. या सेशनाक सक्कट जणांनी अटेंड जावक म्हणून हांव विनंती करता. तुमकां सगळ्यांक गुर्त आसा सोमारा बुधवार आनी शुक्रारा भागवत प्रवाह सेशन चलता आसा इंडिया टाइम 8:30 का. या सेशनाक तुम्ही सक्कट जणांनी अटेंड जावका. तशी संडे जपा सेशन आसा 6 सकाळीची 10 ऑफेन्स रीड करूक जो एक राउंड हरे कृष्णा महामंत्र लीड करच्याक इच्छा पाविली तुम्ही श्रीमती शिल्पा हेगडे माताची कॉन्टॅक्ट करका. तशी नेक्स्ट एकादशी आसा षटतिला एकादशी 25 जनवरी का 1 to 6 चॅप्टर सांगू इच्छा पाविली माया नायक माताजी कॉन्टॅक्ट करीत. 7 to 12 चॅप्टर विद्यापै माताजी का. तशी 13 to 18 चॅप्टर म्हाका तुम्ही कॉन्टॅक्ट करीत. हरे कृष्ण महामंत्र सांगूक कीर्तन सांगूक इच्छा पाविली प्रति सेशना पुढे 5 मिनिट हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन आसा. तुम्ही श्रीमती जयंती नायक माताजी कॉन्टॅक्ट करीत. तशीच भागवत पुराण कोंकणी त्यांनी मॅरेज ब्युरो स्टार्ट केलेलो आसा. हाजी बगी तुमकां डिटेल जावक जाल्यार तुम्ही हरग्रेस ब्रजगोपी माताजी जो हरग्रेस राधिका भाऊ माताजी कॉन्टॅक्ट करीत. नेक्स्ट 16 थर्सडे वैष्णव भजन संध्या आसा. ताका वैष्णव कीर्तन सांगू इच्छा पाविली तुम्ही मंदाकिनी माताजी जो राजेश्वरी माताजी जो रश्मी भट माताजी तुम्ही कॉन्टॅक्ट करीत. हरे कृष्णा. ओवर टू यू माय माताजी. हरे कृष्णा. नायका. ವಾಯ್ಸ್ ಐಕನ ಬರುತ್ತೆ ನಾ ಮಾಯಕ ವಾಯ್ಸ್ ಐಕನ हरे कृष्ण मायका. हांव अनाउन्स करचें बाय नेक्स्ट चॅप्टर कोण म्हणून. हरे कृष्णा. 13 अध्यायु क्षेत्रज्ञ विभाग योग सांगू कमगलुटा सचेत माया रिन्मल्य माताजी अंतंगल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. त्रयोदश अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग पठन करूक येते असते. 1 to 9 सुमित्रा महाल्य माताजी. 10 to 17 सदानंद प्रभुजी. 18 to 26 गुरुराज राव प्रभुजी. 27 to 35 हांव सांगते आसा. हरे कृष्णा. ओवर टू सुमित्रा महाल्य माताजी. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रज्ञ विभाग योगः. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते.
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्र ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यज्जयाद्रश्च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारः तिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषसुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः सङ्गातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहरतम् अमानिमधं भित्वम् अहिंसा काञ्चिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् हरे कृष्ण आसक्तिरनभिष्टङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि आध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् प्रभुजी ऐकपणा सदानंद प्रभुजी ऐक पडताना हरे कृष्णा प्रभुजी अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदोत्तनथा ज्ञेयं यथा प्रक्ष्यामि यज्ञत्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थचान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितं हरिः ओम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तसमासतः मद्व्यक्त एतद्विज्ञाय मद्यावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषां चैव विद्विनादि भावपि
विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसमुद्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्ते हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिसो हि भुञ्ज्य प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंज्ञोऽन्यस्य सदस्य योनिजन्मसु उपदृष्टानुता च भर्त्या भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति सापुत्यो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः ये य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूया बीजायते ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मनः अन्ये संज्ञेव योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेव मचानन्तः श्रुतानेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपारायणः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि परतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरं विनश्यन्त्यं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति ततात्मानम् अकार्तारं स पश्यति यदा भूत पृथक् भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायव्यय शरीरोऽस्तोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकमियं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज एक सर्वान बारी चंद करून लायक करून घेणं डिसाइड केलेलं असा सर्व एकादशी की येऊन सांगते असा ती अशी ती एकादशी मुखार सण योग काम म्हणून हांव तुमगेले विनंती करून घेता आणि काम हे अवकाश दिलेले भागवत पुराण कोंकणी अनंत अनंत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आता हरे कृष्णा। समस्त धन्यवाद माया मला माताजी तुम्ही केन्नाय तुमगे सेवा दिता आसताची अशी तुम्ही मुखार येवन सेवा दिवका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता। मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्णा। आता
14 अध्याय आणि 15 अध्याय गुणत्रय विभाग योग आणि पुरुषोत्तम योग या दोन्ही म्हणच्या आहेत तसंची जयंती नायक माताजी. हरे कृष्ण माताजी, ओवर टू यू. हरे कृष्णा. सकाळचे दंडवत प्रणाम. आज 14 अध्याय आणि 15 अध्याय आमका दिलेलं सर. त्यात तुमक 3 जणांके भारतीपै माताजी, विद्याबाई माताजी आणि माया नायक माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. अध्याय to 5 गीता नायक माताजी, गीता नायक माताजी 6 to 10, शेखर करांजे प्रभुजी 11 to 15, शैला पै माताजी, शैला प्रभु माताजी 16 to 20, अनुपमा नायक माताजी 21 to 25, शोभा नायक माताजी 26 आणि 27. सांगू इथं गीता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः. श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः. सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च. मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्. सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः. अहं बीजप्रदः पिता. सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो. देहि देहि नमव्ययम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामकमयम्. सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ. रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्. तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्. तमस्त्वं ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां. प्रमादालस्य निद्रा तत्सन्निबध्नाति भारत. सत्वं सुखे संयन्ति रजः कर्मणि भारत. ज्ञानाम् आवृत्य यत्तु तमः प्रमादे संयत्युता. रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत. रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मग आवाज ऐकू येत असतील? वै प्रभुजी ऐकवत. हा मेट्रो स्टेशन असतात ते कम कराती. हरे कृष्ण. सर्वद्वारेषु तेजस्मिन् प्रकाश उपजायते. ज्ञानं तथा तथा विद्यात् बुद्धिं तत्त्वमित्युत. लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणः रजस्यूतानि जायन्ते विवृद्धे परतर्षभ. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च. तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन. यदा सत्त्वे प्रवृद्धेति प्रलयं याति ते तथेत्. तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते. रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनः
तमसि मूढयोनिषु जायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्ताः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यात्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तोऽमृतमश्नुते। हरे कृष्ण। अर्जुनवाच कैर्लिङ्गे त्रिगुणानेता अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चेता त्रिगुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वत्तः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसन्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। हरे कृष्ण। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीतैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतान्याम्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्वैकान्तिकस्य च। हरे कृष्ण। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. 14 अध्यायामध्ये गीता नाईक माताजी, स्मिता नाईक माताजी आणि शेखर करांजे प्रभुजी, ಶೈಲಾ ಮಾತಾಜಿ, ಅನುಪಮಾ ಮಾತಾಜಿ आणि ಶೋಭಾ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾತಾಜಿ ಬಾರಿ ಸಂದುಕೋನು ಸಂಗಿಲಸ तुमगेली सेवेक मस्त मस्त धन्यवाद. केन्ना येवन जॉईन जावंक म्हण हांव निमगून घेता. आता मी 15 अध्यायाच्या 15 अध्याय वाजूक आमगेलो तसची हांव 1 to 5 वाजयता. फ्रीहान पै 6 to 7, अन्नपूर्णा माताजी 8 to 11, श्रुति 12 and 13, प्रेमापೈ माताजी 14 to 17, हीरा कामत माताजी 18 to 20. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. स्टार्ट करतात. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा. ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः. तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी. निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः
द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। हरे कृष्णा। ध्यान हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न तद्भासयते सूर्यः न शशंको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवाद्भुतसनातनः मनः शास्त्रैर्नेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयत्। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि पुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽस्य कृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। हरे कृष्णा। यदादिगत्यं तेजो जगद्भासते यखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चग्नौ तत्तत्तेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यह मोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। हरे कृष्ण। विमा। हरे कृष्णा। विमा। हरे कृष्णा। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्प्रतिज्ञानमुपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वामिमौ पुरुषौ लोके करश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तुन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यवय ईश्वरः। हरे कृष्णा। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् संसारकृतस्य भारत। ओम तस्यैति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रेमापाई माताजी म्यूट करी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आजी आमगे तो रिसिटेशन केलेले रिहान पै भक्त रिहान पै मस्त मस्त धन्यवाद वादला सांगला चरडा यज्ञ येऊ का
दोन श्लोक एक चढ करून 7 श्लोक म्हणका कळवा ते तुम कळतो तशींची अन्नपूर्णा पै माताजी, श्रुती माताजी, प्रेमापै माताजी आणि हिरा कामत माताजी सगळ्यांनी बारी चंद करून भक्तीन म्हणलेलं असतं. सगळ्यांके मस्त मस्त धन्यवाद. आणि भागवत पुराण कोंकणीक एकादशी आमगेलकरांनी एक सेवा देवाल करयलेली खातीर सगळ्यांके आमगेले सगळ्यां परभागी आम धन्यवाद सांगता. हरे कृष्णा ओवर टू यू माया नायक माताजी. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ तुमगेले टीम अशीची तुमगेले फॅमिली मेंबर्स तुम्ही हक्कान आपयता खुशी जाता. प्रेमा म्हण गो गीता म्हण गो म्हणून आमकां खुशी जाता. घरांचो बेसून आपयल्या मस्त मस्त धन्यवाद. माझे आपले पण म्हणता पण आमगेले मराठीन तशी म्हणता ती तशी दिसता की लायक जाता माताजी. हरे कृष्ण. अशी तुम्ही केन्ना तुमगे सेवा दिवपाक हरे कृष्ण धन्यवाद. माताजी. हरे कृष्ण. मुखारी 16 अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग पंचायत सचिव राजेश महाले प्रभुजी and Tangle team. Over to you प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः. श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप अर्जनम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपेशुनम् भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्धवं हीरचापलम् तेजसामं द्वितीशौचम् आद्रुहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरिमे दैवीं सम्पद्विमोक्षाय निबद्धायासुरीमता मासु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव दौर्भूत सर्गलोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैव विस्तरश प्रोक्तः आसुरं पात मे शृणु पवित्रं च निवर्तिं च जनाना विदुरासुराः नौ शौचं नापि चाचाराः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठिते जगदाहुरिनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यात्कामहैतुकम् एतां दृष्टमवष्टभ्य नष्टात्मानुलपबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः कामाश्रित्य दुष्पोरम् दम्भमानमधान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावती विनिश्चिताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आशापाशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्जयान् इदमद्य मया लब्धम्
इमं प्राप्ये मनोरथम् इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धर्नम् असौ मया हता शत्रुः हन्निष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽपि जनमानस्मि को नोऽस्ति सदृशो मया यक्षेदास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञेस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषन्तं क्रूरान् संसारेषु नरधमान् क्षिपामृजसमशुभान् आसुरीष्टेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकसैधेयम् द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्रयं त्यज्यत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैर्भिर्नरः आचारत्मानः श्रेयः ततो यान्ति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माज्जास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। आज हमका कोंकणी कृपा अवकाश दिले को उठला धन्यवाद। हरे कृष्णा स्वातिमाले माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुम्ही केन्ना येवन म्हणटाजी अशी तुम्ही केन्ना येवन पार्टिसिपेट करता म्हणून हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता। मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आता 17th चॅप्टर विभाग योग पंचायतची 1 to 7 शिल्पा शणे माताजी, 8 to 14 दिव्या कामत माताजी, 15 to 21 कनिका भट माताजी, कनिका भट्ट, तसेच 22 to 28 वैष्णवी भट माताजी। ओवर टू यू शिल्पा शणे माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण
सत्त्वमाहो रजस्तम। श्रीभगवानुवाच श्रीविदा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा मयोऽयं पुरुषो यो यच्चद्रस एव च। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तपन्ते ये तपोजनाः दम्बाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्रामं चेतस मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्या असुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस तथा दानं तेषां भेदमिमां शृणु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरहृदयः आहारा सात्विका प्रियः खट्वाम्ला लवणत्युष्ण तीक्ष्ण रुक्षा विदाहिना आहार राजस श्रेष्ठः दुःख शोक मया प्रदः यातयामं गतारसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसा प्रियम् अपलाकाङ्क्षी वीर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यामेवेति मनः समधाय स सात्विकः अभिसन्धयतु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। विधिहीनम् असृष्टान्नं मन्त्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विज गुरुप्रज्ञा पूजानां शौचमार्जवम् ब्रह्मचार्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद् इह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। मूढग्राहिणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः पयस्योत्सादनार्थां वा तत्तामसम् उदाहृतम्। दातव्यम् इति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम्।
ॐ तत्सद् इति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा तस्माद् ॐ इत्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् तद् इत्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सद् इत्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तद् अर्थ्यं सद् इत्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद् इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सद् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम अतः सप्तदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बापू मारे चंद कोण म्हणले आमगेले हंतुल पुरा शेरडू समा उलोवच्या शिकपाचे पुढे हरे कृष्ण महामंत्र भगवद्गीता म्हणून शिकताची मस्त खुशी जाता पुरा ऐकल्या रे अशी तुम्ही उत्तेजन दिवका तुमच्या शिरडू म्हणून रिक्वेस्ट करता शिल्पा शणे माताजी दिव्या कामत माताजी कन्निका भट आणि वैष्णवी भट माताजी तुम्ही भारीचंद कोण म्हणाल अशीच केदना तुमच्या सेवा दिवका म्हणावं रिक्वेस्ट करता हरे कृष्ण आता 18th चॅप्टर लास्ट चॅप्टर मोक्ष संन्यास योग पंचायत 1 to 6 पूजा वेटेकर माताजी 7 to 12 स्फूर्तिपय माताजी 13 to 18 रचना शर्मा माताजी 19 to 24 प्रज्ञा वागले माताजी 25 to 30 प्रतीक्षा प्रभु 31 to 36 संध्या ईश्वर माताजी 37 to 42 शांति शानभग माताजी 43 to 48 दिव्या देसाई माताजी 49 to 54 रश्मि भट्ट माताजी 55 to 60 भारती पै माताजी 61 to 66 श्यामला कामत माताजी 67 to 72 स्वाति शेणे माताजी 73 to 78 आरती प्रभु ओवर टू यू पूजा वेटेकर माताजी हरे कृष्णा माताजी ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्तिके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। हरे कृष्ण। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। हरे कृष्ण। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविध कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रहः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदत प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथा वा शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यैज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नावदेकस्मिन् कार्ये शक्तम् अहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसम् उदाहरतम् नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहान्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसम् उद्धारतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवीक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यतत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न संवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्धसिद्धो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्स्युर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च
कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति धर्मे दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। सुखं त्विदानीं त्रिविधः शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् भ्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थन् तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तै यदेभिः सात्विभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणै च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचैः क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानौ विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मस्कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शौर्यं तेजोधृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वस्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हरे कृष्णा। रश्मि भट्ट माता जी। हरे कृष्णा। 49 to 54 माता जी। हरे कृष्णा। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सिद्धिं प्राप्नोत्यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मनं नियम्य च
शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युधस्य च विविक्तसेवि लग्वाशी यथा वाक्यायमानस ध्यानायोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम् हरे कृष्ण भक्त्या मामभिजानाति यावान्याश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद् अनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि अतच्चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यति विनश्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योऽस्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वं नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् हरे कृष्ण संगे ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृशयि एतदश्चेन यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतां शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमेति तो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव भक्त्याजी मां नमस्कुरु मामवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेश शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः हरे कृष्ण हरे कृष्ण इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो भयसूयति य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमाव्ययोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः श्रद्धवान् अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभल्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणशष्टस्ते धनञ्जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममौश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयथ स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं
हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सकडा भक्तांच्या कोण म्हणालच मस्त मस्त धन्यवाद सगळ्यांके। पूजा बेटेकर माताजी, स्फूर्तिपय माताजी, रचना शर्मा माताजी, प्रज्ञा वागले माताजी, दीक्षा प्रभु, संध्या ईश्वर माताजी, शांति शानबाग माताजी, दिव्या देसाई माताजी, भारती पै माताजी, रश्मि भट माताजी ಅಂತ ಹೇಳ್ದು ಚಂದಕೋನು एक श्लोक आवसुन एक श्लोक दोन चंदकोन मळे वांटून मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुमका। श्री श्यामला कामत माताजी, स्वाती शणे माताजी आणि आरती सगळ्यांके मस्त मस्त धन्यवाद। अशी तुम्ही केदना येऊन रिसेट करता म्हणून रिक्वेस्ट करता। आज ऍक्च्युली होड एकादशी वैकुंठ एकादशी म्हणतात की पुत्रदा एकादशी वैकुंठ एकादशी आमका हे म्हणलं अशी अवकाश दिलेले एक भारी पुण्य आमक म्हळ्यार अशी आमी म्हणा आशिल्ली घरा बसून एक अवकाश मेळ्ळ्याक आमकां म्हणूकय आनी आयकुच्याकय अवकाश दिलेले भागवत पुराण कोंकणीक